जून 1926 को रावलपिंडी शहर में मुसलमानों और सिखों के दरमियान एक झगड़ा पैदा हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग इस झगड़े में कत्ल हो जाते हैं। इस तनाज़े की वजह 1896 में रावलपिंडी शहर में तमीर होने वाली बड़ी मस्जिद, जिसे मरकज़ी जामा मस्जिद रावलपिंडी कहा जाता है। मरकज़ी जामा मस्जिद रावलपिंडी की तारीख़ पर रोशनी डालकर ही हम इस मौजू के बारे में जान पाएंगे। रावलपिंडी जामा मस्जिद की बुनियाद 1896 में इस बना पर रखी जाती है, चूँकि रावलपिंडी शहर में छोटी छोटी मस्जिदें तो बहुत मौजूद थीं, लेकिन इस वक्त मुसलमानों को एक बड़ी जामा मस्जिद की ज़रूरत थी। ये बड़ी और तारीख़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का संगी बुनियाद 1896 में पीर साहब गोल्डन शरीफ, पीर मेर अली शाह साहब और पीर साहब महराज शरीफ, उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से रखा। ये जामा मस्जिद जो कि रावलपिंडी की सबसे पुरानी और कदीमी मस्जिद है और सबसे बड़ा इज्तिमा भी इसी मरकज़ी जामा मस्जिद में नमाज जुमा का भी और ईदैन का होता है। पाकिस्तान बनने से कबल यहाँ पर पाक सरदारा मशहूर है, यहाँ पर सिखों की हुकूमत थी। रावलपिंडी में हिंदुओं और सिखों की अक्सरियत थी और मुसलमान चूँकि अक़लियत में थे और मुसलमान माशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे, इसलिए रावलपिंडी शहर में मुसलमानों के लिए कोई बड़ी जामा मस्जिद मौजूद नहीं थी। जब अफ़गानिस्तान के बादशाह अमान-उल्लाह खान रावलपिंडी आते हैं और इसी शहर में रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो वो ये हुक्म जारी करते हैं कि रावलपिंडी शहर में एक बड़ी जामा मस्जिद बनाई जाए, तो वो इसमें सारे खर्चात हदिया करेंगे। चुनांचे बड़ी मस्जिद के लिए ज़िले इंतज़ामिया मस्जिद की तमीर के लिए प्लान तैयार करती है और जगह का इंतखाब होता है और यहाँ पर 18 कनाल ज़मीन मस्जिद के लिए मख्तस की जाती है, जहाँ पर अभी रावलपिंडी जामा मस्जिद मौजूद है। 1896 में जब मस्जिद की तमीर शुरू की गई तो सिखों ने इस तमीर की मुखालफत की, क्योंकि इस मस्जिद वाली जगह अकब में सिखों का गुरुद्वारा मौजूद था, जो बाग सरदारा में अभी भी मौजूद है। चूँकि सिख नहीं चाहते थे कि गुरुद्वारे के करीब मुसलमानों की मस्जिद हो, तो इस वक्त पीर मेर अली शाह साहब, जो कि गोल्ला शरीफ के गद्दी नशीन थे और उनका फतवा भी चलता था, तो उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके सिखों को कायल किया कि मस्जिद बनने से कोई तनाज़ा मुसलमानों की तरफ से नहीं होगा। तो इस तरह 1902 में जामा मस्जिद रावलपिंडी तमीर हो जाती है और अगले 25 साल तक यहाँ कोई तनाज़ा नहीं होता। सिखों और मुसलमानों के दरमियान 1927 में एक बहुत बड़ा फसाद हुआ, झगड़ा हुआ। वो उसकी मेन वजह एक मजहबी जलूस के नतीजे में थी, जो मुसलमानों के मजहबी जो जज्बात थे उनको ठेस पहुंची थी। तो जिसके बिना पर उन्हें एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए था कि एक बड़ी मस्जिद, एक बड़ा मुकाम ऐसा हो जहां मजहबी अकीदत के साथ एक बड़ा मजहबी इज्तिमा किया जा सके। और उस इज्तिमा की सूरत में ईद मिलादुन्नबी का इज्तिमा मार्ज़ वजूद में आया। लेकिन फिर अचानक मस्जिद के पीछे एक सनवा घर की तमीर शुरू हो जाती है, जो कि सरदार मोहन सिंह एक सिख बना रहा होता है, जो कि रावलपिंडी की म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन होता है, जिसमें मुसलमान इस सनवा के तमीर पर केस कर देते हैं। लेकिन अदालत फ़ैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ दे देती है और मुसलमान ये केस हार जाते हैं। तो इसकी वजह से शदीद तनाज़ा मुसलमानों और सिखों के माबैन छिड़ जाता है और इसी दौरान 13 जून 1926 को सिखों का सालाना जुलूस, जो कि सिखों के 5वें गुरु अर्जन सिंह का जुलूस निकलता है, जो कि हर साल जामा मस्जिद रावलपिंडी के सामने से गुजरता था, जिसमें मुसलमान पानी की सबीलों के अलावा गुरु ग्रंथ के सामने फल फ्रूट भी रखते थे। लेकिन इस साल मुसलमानों का मुतालबा था कि ये जुलूस जो मस्जिद के सामने से गुजरता था, म्यूज़िक बजाते हुए ना गुजरे। लेकिन ये मुतालबा सिख ये कहकर रद्द कर देते हैं कि चूँकि हर साल जुलूस के साथ हम म्यूज़िक बजाते गुजरते हैं, तो इस साल मुसलमानों को क्या मसला है। चूँकि इस सनमे की तमीर की वजह से मुसलमानों और सिखों के दरमियान इख्तलाफ मौजूद होता है, जिसकी वजह से मुसलमान इस जुलूस को रोकने की तैयारियाँ करते हैं और कुल्हाड़े वगैरह ख़रीद लेते हैं, जिसका इल्म सिखों को भी हो जाता है, लिहाजा वो भी अपनी तैयारियां कर लेते हैं। इससे पहले सिखों का ये जुलूस तकरीबन 2 या 3 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल होता था, लेकिन इस दफ़ा जुलूस के साथ 12 या 15 हज़ार सिखों को ले आते हैं और माजी की तरह म्यूज़िक बजाते हुए जामा मस्जिद रावलपिंडी से गुजर रहे होते हैं। तो मुसलमान इससे मुतालबा करते हैं, चूँकि मस्जिद का तक़द्दुस मजरूह होता है, इसलिए म्यूज़िक को मस्जिद के सामने बजाने से इज्तनाब करें। लेकिन सिख किसी तौर पर म्यूज़िक को बंद करने पर राज़ी नहीं होते। तो इसी दौरान तनाज़ा और बहस व तकरार तूल पकड़ती है और मुसलमानों की तरफ से जुलूस पर पथराव शुरू हो जाता है।
تو یہ تنازع 10 بدس بڑھتا بڑھتا پورے شہر میں پھیل جاتا ہے اور گنج منڈی تک پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح راولپنڈی شہر بڑے فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور اس رات گنج منڈی میں مسلمان سکھوں کی 276 دکانیں جلا دیتے ہیں، اور یہ لڑائی ساری رات جاری رہتی ہے، اور کئی جگہ پر فائرنگ کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے۔ اس کے اگلے دن راولپنڈی شہر میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے۔ سکھوں اور مسلمانوں کی آپس میں فرقہ وارانہ لڑائی کی وجہ سے کافی مسائل تھے، جو کہ 1927 میں یہاں پہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا، اس کے بعد جا کے ختم ہوئے۔ اس کے بعد جب راولپنڈی کے حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہیں تو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی جو کہ ایک انگریز ہوتے ہیں، تو وہ مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کو بلاتے ہیں، تو اس فساد کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جس طرح سکھ اور ہندو اپنے مذہبی تہواروں پر جلوس نکالتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی اپنا مذہبی تہوار منا لیا کریں، اور وہ بھی اپنے جلوس گردواروں اور مندروں کے سامنے سے اپنے مخصوص انداز میں گزار لیا کریں، جس طرح کے سکھ اور ہندو گزارتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالا کریں گے، جو کہ اس سے پہلے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام پر برصغیر میں منایا جاتا تھا۔ اس سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منائیں گے۔ چنانچہ اس طرح 1927 میں پہلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس مرکزی جامع مسجد راولپنڈی سے نکالا گیا، جس میں ایک اندازے کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جلوس میں 15 لاکھ مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ جب پیر میر علی شاہ نے یہ کال دی کہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالا جائے اور سب اکٹھے ہوں، تو خالی پنڈی سے نہیں بلکہ اس کے متصل جتنے دیہات، تو یہ اس پورے ریجن سے، پنڈی پوٹھوار ریجن سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور پوٹھوار کے علاوہ بھی جو قریب کے اضلاع تھے وہاں سے لوگوں کو یہاں پر بلایا گیا، اور پھر یہ تعداد 15 لاکھ بنتی ہے۔ اندازہ کریں کہ اس وقت راولپنڈی کی آبادی 1 لاکھ سے بھی کم تھی، تو اگر اس وقت 15 لاکھ کا جلوس راولپنڈی شہر سے نکلتا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ برصغیر کے لوگوں کے لیے یہ کتنی بڑی خبر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور ریلیوں کی روایت پھیلتے پھیلتے پورے پنجاب اور اس کے بعد پورے ہندوستان کے مسلمانوں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنا شروع ہو گئے، جو کہ آج کے موجودہ دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان اور اسلامی ممالک، جن میں برصغیر کے علاوہ مراکش، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات تک عرب شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یورپ میں بھی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں اور چراغاں اور سجاوٹیں بھی کی جاتی ہیں، اور عمدہ کھانے تقسیم کرتے ہوئے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس پر آپ کو ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں کہ برصغیر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز 1927 میں راولپنڈی شہر سے ہوا۔ یہاں پر میلاد النبی سے پہلے یہاں پر ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر باقاعدہ پھر یہاں پر جتنی ہمارے 11 ربیع النور میں جلوس نکالا جاتا ہے میلاد النبی کا، اس میں سینکڑوں ہماری میلاد پارٹیاں چھوٹی بڑی وہ یہاں شرکت کرتی ہیں، یہاں پر آ کے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، ذکر افطار کرتے ہیں، پھر یہاں سے ہی الحمدللہ تعالیٰ یہاں سے آغاز کیا جاتا ہے اپنا مسجد کے صدر دروازے سے، تو پھر وہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔